আশ্বিরের শারদ প্রাতে জেগে উঠেছে আলোক মঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামণী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিভা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। মহামায়া সনাতনী শক্তিরূপা গুণময়ী, তিনি এক তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী, আবার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী, কখনো মাহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা, কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী, কখনো মহাবজ্র রূপিণী ঐন্দ্রী, উগ্রা শিবদূতি, নিমুন্নমালিনী চামুণ্ডা, তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি। এই সর্ব প্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে সপ্তলোক, তাই আনন্দমগ্ন। মাতলো যে ভুবন বাজলো তোমার আলোর দিন, আজ
বাঁচলো যে ভুবন বাজলো তোমার আলোর বেণী আজ সুমিরন আলোয় পাগল নবীন সুরের অভিনয় আজ শরতের আকাশ বীণা গানের মালা দিলা তোমায় হারা জীবন ভরা তোমারি আলো নিরূপমা পাখি উঠে বাজে তোমারি গান নাচলো যে ভুবন বাজলো তোমার আলোর বেণী হে ভগবতী মহামায়া তুমি ত্রিগুণাত্মিকা তুমি রজগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগদেবী সপ্তগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী তমোগুণে শিবের বনিতা পার্বতী আবার ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া অপার মহিমময়ী পরব্রহ্ম মহিষী দেবী ঋষি কাত্তায়নের কন্যা কাত্তায়নী তিনি কন্যা কুমারী আখ্যাতা দুর্গী তিনি আদিশক্তি আগম প্রসিদ্ধ মূর্তিধরী দুর্গা তিনি দাক্ষায়ণী সতী দেবী দুর্গা নিজ দেহ সম্ভূত তেজ প্রভাবে শত্রু দহন কালে অগ্নিবর্ণা অগ্নিলোচনা এই উষা লগ্নে হে মহাদেবী তোমার উদ্বোধনে বাণীর ভক্তিরসপূর্ণ বর্ণ কমল আলোক শতদল মেলে বিকশিত হোক দিকে দিগান্তে হে অমিত জ্যোতি হে মা দুর্গা তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী জাগো 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 মা জাগো তুমি জাগো জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী অভয় শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো প্রণমী বরদা অজরা অতুলা প্রণমী বরদা অজরা অতুলা গৌর ধারী ত্রিপুদল ভারী জাগো মা সরলময়ী চন্ডিকা শঙ্করী জাগো জাগো মা জাগো আসুর বিনাশিনী তুমি জাগো জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরধারিণী অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো দেবী চন্ডিকা সচেতন চিন্ময়ী তিনি নিত্যা তাঁর আদি নেই তাঁর প্রাকৃত মূর্তি নেই এই বিশ্বের প্রকাশ তাঁর মূর্তি নিত্যা হয়েও অসুরকুলিত দেবতা রক্ষণে তাঁর আবির্ভাব হয় দেবীর শাশ্বত অভয়বাণী ইচ্ছেন যদা যদা বাধা দানব
सममुत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम्। পূর্বকল্প অবসানের পর প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ যখন কারণ শরীরে পরিণত হল, ভগবান বিষ্ণু অখিল শক্তির প্রভাব সংহত করে সেই কারণ সমুদ্রে রচিত অনন্ত সজ্জা পরে যোগ নিদ্রায় হলেন অভিভূত। বিষ্ণুর যোগ নিদ্রার অবসান কালে তাঁর নাভিপদ্ম থেকে জেগে উঠলেন ভাবিকল্পের সৃষ্টি বিধাতা ব্রহ্মা। কিন্তু বিষ্ণুর কর্ণমলজাত মধুকৈটব সুরোদয় ব্রহ্মার কর্ম অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হতে পদ্মজনী ব্রহ্মা যোগ নিদ্রায় মগ্ন সর্বশক্তিমান বিশ্বপাতা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতের স্থিতি সংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী হরিনেত্র নিবাসিনী নিরুপমা ভগবতীকে স্তবমন্ত্রে করলেন উদ্বোধিত। এই ভগবতী বিষ্ণু নিদ্রা রূপা মহারাত্রি যোগ নিদ্রা দেবী। स्वधा त्वं हि वषत्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या या नित्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वैव धार्यते सर्वं तवैतत्सृज्यते जगत् तवैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा धनितिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं हि त्वद्भिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भूषुणी परिघायुधा सौम्य सौम्यतराशेष सौम्यध्वस्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत नव शोभा नव ध्यान रूपायित प्रतिमा तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत विकसिल ज्योति प्रीति मंगल बरुणे तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत तुमी साधन धन ब्रह्म बोधन साधने तुमी साधन धन ब्रह्म बोधन साधने तब प्रेम नयन भाति निखिल तारणी कनक कांति ढलिते कांत बदने तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत हे महालक्ष्मी जननी गौरी शुभदा हे महालक्ष्मी जननी गौरी शुभदा जय संगीत ध्वनिते ध्वनिते तुम्हारी भुवने तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत नव शोभा नव ध्यान रूपायित प्रतिमा तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत তখন প্রলয় অন্ধকার রূপিণী তামসী দেবী এই স্তরে প্রবুদ্ধা হয়ে বিষ্ণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলেন।
বিষ্ণুর যোগ নিদ্রা ভঙ্গ হল। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র চালনে মধুকৈটভের মস্তক ছিন্ন করলেন। পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন। এদিকে কালান্তরে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোক বিষাদ ব্যথায় পরিদ্রহণ হয়ে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার পরে মহিষাসুর অপরাজেয়, তার দ্বারা দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তারই নির্দেশে অমরবৃন্দ কমলযোনি বিধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন হরিহর আলাপনে রত। ব্রহ্মা সম্মুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচার কাহিনী। স্বর্গভ্রষ্ট দেবদাকুলের এই বার্তা শুনলেন তারা। শান্ত যবিবর মহাদেবের সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্ত জবার মতো রাঙাবরণ ধারণ করলে, আর শঙ্খ চক্র গদাবদ্ধধারী নারায়ণের আনন্দ ভ্রুকুটি কুটির হয়ে উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে নিনাদিত হল মহাশঙ্খ। বিশ্বজোরী বিষ্ণু রুদ্রের বদন থেকে তেজরাশি স্ফুরিত হল। ব্রহ্মা ও দেবগণের আনন্দ থেকে তেজ নির্গত হল। এই পর্বত প্রমাণ জ্যোতিপুঞ্জ প্রজ্বলিত হুদাসনের ন্যায় দীপ্যমান কিরণে দিগমণ্ডল পূর্ণ করে দিলে। ওই তেজ রশ্মি একত্র হয়ে পরমারূপবতী দিব্য শ্রীমূর্তি উৎপন্ন হল। ইনি জগন্মাতৃকা মহামায়া। এই আদ্যা দেবী ঋষ মন্ত্রে ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়। Thank you.
অপূর্ব শ্রীমূর্তি মহাশক্তি দেবগণের অংশ সম্ভূতা, দেবগণের সমষ্টিভূত তেজপিণ্ড এক বরবর্ণিনী শক্তিস্বরূপিণী দেবী মূর্তি ধারণ করলে এই দেবীর আনন শ্বেতবর্ণ, নেত্র কৃষ্ণবর্ণ, অধর পল্লব আলক্ষ্মীম ও করতলদ্বয় তাম্রাভ। তিনি কখনো বা সহস্র ভূজা, কখনো বা অষ্টাদশ ভূজা রূপে প্রকাশিত হতে লাগলেন। এই ভীমকান্ত রূপিণী দেবী ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী, তিনি আদ্যা মহাশক্তি। মহাদেবীর মহামহিমময় আবির্ভাবে বরণগীত ধ্বনিত হয়ে উঠল। देखा
আমাদের এই শুভ বার্তা প্রচারিত হল। সকল দেব দেবী মহাদেবীকে বরণ করলেন দুইটি মাল্যে, সেবা করলেন রাগ চন্দনে। জগন্মাতা চন্ডিকা উপাসকের ধনদাত্রী ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপা সর্বোত্তম মহিমা মহাদেবী অন্তর্যান রূপে ব্যক্ত হয়ে আছেন ভুলো ভুবন মোহিনী সর্ববিরাজমানা জগদীশ্বরী আপন মহিমা দেবা পৃথিবী ও সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। পরম চৈতন্য রূপা মানবের কল্যাণে সর্বমঙ্গলাহ নুদবুদ্ধা। তথাপি দেবগণের কার্যসিদ্ধি হেতু সর্বদেব শরীর যথেয় পুঞ্জ থেকে তখন প্রকাশিত হয়েছেন বলে তার এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবী মহিষমর্দিনীর উৎপত্তি রূপে খ্যাত হল। দেবী সজ্জিতা হলেন অপরূপ রণচণ্ডী মূর্তিতে। হিমাচল দিলেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাকপাণি, শঙ্কর দিলেন শূল, যম দিলেন তার দণ্ড, কালদেব সুতীক্ষ্ণ খড়গ, চন্দ্র অষ্টচন্দ্র শোভাচর্ম দিলেন, ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য, বিশ্বকর্মা অভেদ বর্ম, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা কমণ্ডলু, কুবের রত্নহার। সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিবিধ প্রহরণে সুসজ্জিত করে অসুর বিজয় যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন। রণদুন্ধুলির ধ্বনিতে বিশ্ব সংঘাত বিনাশিত হতে লাগল। যাত্রার পূর্বে সুরনর লোকবাসী সকলেই দশপ্রহরণধারিণী দশভূজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা।
দেবীর আহ্বান শব্দ অনুসরণ করে সসৈন্যে ধাবমান হল মহাবলশালী মহিষাসুর। অসুররাজ লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মী দেবীর তেজ প্রভায় ত্রিলোক জ্যোতির্ময়, তার মুকুট গগন চুম্বন করছে, পদধরে পৃথিবীয়ানতা আর ধনুকটঙ্কারে রসাতল প্রকম্পিত। দেবসেনাপতি মহাশক্তির জয় মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী যাবরত বীর নিশিন্তিনী
জাগো মহিষাসুর বিমর্দিনী জগ রক্ত বিজনি কিঙ্কিনী জগ মহিষাসুর বিমর্দিনী উঠে শঙ্খ মন্দ্রে অভ্রবক্ষ শঙ্খ সনমে চন্দি শঙ্খ সনমে চন্দি নম চন্দি নম চন্দি তব খড়গ শক্তিকৃত কৃতান্ত শত্রু সাতন তন্দ্রী শত্রু সাতন তন্দ্রী নট সিংহ বাহিনী ধনুকার ইন্দ্রাদি চমুদন্দি ইন্দ্রাদি চমুদন্দি নম চন্দি নম চন্দি দণ্ড টঙ্কারে হানো ঘর কলম্ব জলে সবরথ তুরঙ্গ চিহ্ন চিহ্ন সুতীক্ষ্ণ করবালে নাচ ধূম্র নেত্র দনুজ মুন্ড চক্রপাত নিখুঞ্জি নব তথাথই প্রলয়নেক তথাথই প্রলয়নেক অংশে বাঁধন গঞ্জি অংশে বাঁধন গঞ্জি নম চন্দি নম চন্দি দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হল। দেবীর অস্ত্রপ্রহারে ছিন্ন হতে লাগল। মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলে মহিষ থেকে হস্তি রূপ ধারণ করলেন। আবার সিংহরূপী দৈত্যের অনন্মত্ততা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় নয়ন বিমোহন পূর্ব বেশে আত্মপ্রকাশ করলে ওই ইন্দ্রজালী দেবীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষ মূর্তি গ্রহণ করলেন। রণবাদ্য দীকে দিগন্তরে নিনাদিত চতুরঙ্গ নিয়ে অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানস উল্লসিত। দেবীর বাহন সিংহরাজ দাবাগ্নির মতো সমস্ত রণক্ষেত্রে শত্রু নিধারে দুর্নিবার হয়ে উঠল। নানা প্রহরণ ধারিণী দেবী দুর্গা মধুপান করতে করতে মহিষকে সদম্ভে বললেন, কার্যকার্যের খেলানুগ্রহ সাধুযাবৎবিবাহ্যহম মায়াস্তাই হতেত্রৈব সর্যসন্ত্যাসু দেবতা। দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে শুলে বিদ্ধ করেছেন, আর খড়গ নিপাতে দৈত্যের মস্তক ভুলুণ্ঠিত। তখন অসুর নাশিনী দেবী মহালক্ষ্মী আরাধনা গীতি সুষমা দেবা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হল। ছিল
चंडिका तुम्हार पुण्य स्तव गाथा ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य शत्रुहानि और परम मोक्ष लाभेर उपाय तुम्हार स्तव मंत्रे मानव लोके जागरित भूमानंदेर अपूर्व प्रेरणा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् स्वरीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतः स्वएका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तवैतदप्यायते कृष्णम् अलङ्घ्य वीर्ये वैष्णवी शक्तिर् अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासिमाया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वमवैतसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदा श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु तवैकया पूरितमन्दयैतत् तापे स्तुतिः सद्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वन्सूता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य विसंस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकक्षादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी सौसाम्भशरिते देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहीधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमस्तुते शङ्खचक्रगदाधारम् गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतव्रमहाचक्रे दंश्यध्रीतव सुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते निसिंहरूपणुग्रेण अद्भुतदैत्यानिकृतोद्यमे त्रैलक्ष्य प्राणसहिते नारायणी नमस्तुते धीधीति महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले विक्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्यमहाबले घोररूपे महाभावे नारायणी नमस्तुते दंशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मूलवसने नारायणी
नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते निधे सरस्वती वरे भूतिबद्धवितामसि नियते त्वमसि देशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्योत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभूतेभ्यो कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् शेषासूरसूदनम् त्रिशूलम् पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वरेणा पूज्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो अनस्तुतामिव वसुरासृग्पथापङ्क यच्चितस्ते करज्वलः शुभाय खड्गो भवतु शरणिके वाङ्नथा वयम् भोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामश्रितानाम् न विपन्नराणाम् त्वामश्रिताध्याश्रयथागम्रहान्ति एतत्कृतम् यत् कदनं तयाद्य धर्मदिशा देवी महासुराणाम् रूपैरनेकैः बहुधात्ममूर्तिः कृताम्बिके तत्प्रकरति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपस्वाद्येषु वाक्येषु सखात्वरन्या ममत्तगत्ते अतीमहान्धकारे दिग्भ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्ष्यांसि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र भावानलो यत्र तगाधिबद्धे तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारसीति विश्वम् विश्वेशवर्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नो निधीतिर्नित्यम् यथा असुरवधादधुनैव शक्य पापानि सर्वजगताद्य समन्वयासु उत्पातपाकजनितांशमहोपसर्गान् प्रणतालान् प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैव्यक्यवासिना विद्ये लोकानां वरदा भव।
অক্ষয় কৃপা কনাতে সপ্তলোকানন্দিত প্রথম কল্পে দেবী কাত্যায়ন নন্দিনী কাত্যায়নে অষ্টাদশ ভুজা উগ্রচণ্ডারূপে মহিষমর্দন করেন। দ্বিতীয় ষোড়শ ভুজা ভদ্রকালীর হস্তে মর্দিত হয় মহিষ। আর তৃতীয় বর্তমান কল্পে দশভুজা দুর্গারূপে মহাদেবী সুসজ্জিতা মহিষমর্দিনী। অখিল মানব কণ্ঠে ধ্বনিত পুষ্পাঞ্জলি স্তোত্র বন্দনা। देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता शिवताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। जस्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै शीघ्रै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूमिताङ्लक्ष्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपालायै कालायै सर्वकारिण्यै सात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृष्ण्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु एतनच्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै दक्षिणेभ्यै नमो नमः स्थितिरूपेण या कृष्णम् एतद्गत्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः জননী গো
পূজায় উল্লাসে পূজায় উল্লাসে ধরণী যে রাতে সুরভিত বাতে শ্রী শ্রী চণ্ডিকা গুণাতীতা ও গুণময়ী সগুণ অবস্থায় দেবী চণ্ডিকা অখিল বিশ্বের প্রকৃতি স্বরূপিণী তিনি পরিণামিনী নিত্যা নির্গুণ চৈতন্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যে শক্তির মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল রূপে অভিব্যক্ত হন সেই শক্তি বাক অথবা সরস্বতী। তার স্থিতিকালোচিত শক্তির নাম শ্রী বা লক্ষ্মী। আবার সংহার কালে তার যে শক্তির ক্রিয়া দৃশ্য হয় তাই রুদ্রাদি দুর্গা। একাধারে এই ত্রিমূর্তির আরাধনায় দুর্গোৎসব এই তিন মাতৃমূর্তির পূজায় ও আরতিতে মানব জীবনের কামনা সাধনা সার্থক হয়, চতুর্বর্গ লাভ করে মত্তলোক।
গুণময়ী দেবী নিত্যা হয়ে বারম্বার আবির্ভূতা হন। তিনি জগৎকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন। দেবীর করুণা অসীম, বিধাত্রী বরদার করুণার পুণ্যে বিশ্বনিখিল বিমোহিত অমৃত রসবর্ষিণী মহাদেবীর অমল রূপের সুষমা প্রতিভাত হরিস্ত্রীর ধ্যান গরিমায়। जिनकी मंगलकारी भद्रकारी कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मधुकैटभ विध्वंसि विराट् वरदे नमः। महिषासुर निर्नाशित भक्तानां सुखदे वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी यतीन्द्रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी सर्वदा भक्त्या चापणे दुरितापहे न ते सर्वदा भक्त्या चापणे दुरितापहे देहि देहि परं सुखं देहि देवि परं सुखं विधे
कल्याण गिरे विपुलां श्रियं विपुलां श्रियं रूपय देहि जय देहि जगो देहि दिशो देहि भक्तजनों दाम दत्तनंदो देंबिके देव भक्तजनों दाम दत्तनंदो देंबिके भवे रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशो देहि रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशो देहि महादेवी दुर्गार चरणे चिरंतनी भैरव ध्यान रता पुजारी भैरवी से गीतांजलि प्रदान करे धन्ना हलन आय गीतवाली आज अनिले सुने नवीन जरुणोदय दीके दीके संचारित